السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لي زومونيم، غادي نشوفوا لي زومونيم ا و ا اون و اون اي و اي. إذا كما عندنا في الدرس ديالنا ديال لوغتوغراف عندنا لي زومونيم ا و ا اون و اون و اي و اي، غادي نشوفوا الفرق بيناتهم. إذا قالك avant de commencer conjugue le verbe être à la troisième personne du singulier et le verbe avoir à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Utilise-les dans une phrase. إذا نديرو لا كونجيغيزون. بالنسبة لإتر كنقول إل ولا إلي، أفواغ إل ولا إل زون. بالنسبة لي فراز ممكن نقولو إل إي بارتي à l'école. ils ont de la chance. إذا نمشيو j'observe et j'élabore، نحاولو نقراو هاد لي فراز اللي عندنا ونحاولو نجاوبو على لي كيسيون. La phrase A: mes parents ont décidé d'adopter. La phrase B: on devrait nous confier Sonia d'ici une quinzaine de jours. La phrase C: Sonia et Coralie sont différentes, l'une est brune, l'autre est blonde. La phrase D: Coralie a souri à sa petite sœur. Et dans la première question, quelles les phrases à haute voix? Quelle remarque peux-tu faire à propos des mots surlignés de la même couleur؟ إذا عندنا on و on، عندنا a و a و a، وعندنا a و a. إذا كما تتشوفوا بأن هاد لي مو هادو تيتنطقوا بحال بحال، ولكن الكتابة ما تيتكتبوش بحال بحال. إذا شنو هادو هما لي زومونيم؟ إذا les mots surlignés de la même couleur se prononcent de la même façon et s'écrivent différemment. يعني تيتكتبوا مختلفين ولكن تيتنطقوا بنفس النطق. نمشيو للسؤال الثاني. قال quelle différence y a-t-il entre A et A, entre on et on, entre A et A؟ إذا بالنسبة ل A عندنا A sans accent وعندنا A avec accent وعندنا on avec T و on sans T و A avec S، S entre E et T et A sans S. إذا هذه هي الفرق اللي بيناتهم. بالنسبة للسؤال الثالث قال comment fais-tu pour les distinguer؟ كيفاش تدير قالك باش تتفرق بيناتهم؟ إذا إلا خدينا A بالنسبة أ الأولانية اللي ما عندهاش، ولا نبداو بالفوق نبداو بلا فراز أ اللي عندنا أو إن تي. باش نشوفو أو إن تي تنعرفو بأن هداك لو فيرب أفواغ في تخوازيام بيرسون دو بلوريال. وفاش تنشوفو أون اللي عندنا تتكتب أو إن تنعرفوه بأن هذا هو لو برونون امبيرسونيل. فاش تنشوفو أو تي تنعرفوه سي ان مو انفاريابل تنقصدو به إبوي. وفاش تنشوفو او اس تي تنعرفو بان هذاك لو فيرب اتر، بان هذاك هو لو فيرب اتر في التروازيام بيرسون دو سينغولير. وفاش تنشوفو ا سون اكسون تنعرفو بان هذاك لو فيرب افوار في التروازيام بيرسون دو سينغولير. و ا باكسون تنعرفو بانها لا بريبوزيسيون ا. إذا ندوزو دابا لجو روتيان. قالك certains mots se prononcent de la même manière mais ne s'écrivent pas de la même façon. Ce sont des homonymes. إذا قالك بعض الكلمات تيتنطقوا بحال بحال ولكن ما تيتكتبوش بحال بحال. إذا هادو هما اللي تيتسماو des homonymes. On ne doit pas les confondre. A est la troisième personne du singulier du verbe avoir au présent de l'indicatif qui peut être remplacé par avait ou la aura. Avait هو l'imparfait ديال le verbe avoir و aura هو le futur. إذا Mounir a un chien, Mounir avait un chien ولا Mounir aura un chien. وعندنا a اللي une préposition. C'est un mot invariable. Pierre habite à la campagne. وعندنا ONT اللي هي on et la troisième personne du pluriel du verbe avoir au présent de l'indicatif qui peut être remplacé par avait ou la auront. Ils ont raison, ils avaient raison, ils auront raison. وعندنا on اللي تتكتب على شكل on est un pronom sujet qui peut être remplacé par il ou la elle ou par un nom propre. On porte une jupe, elle porte une jupe, Selma porte une jupe. Et اللي عندنا تتكتب على شكل est est la troisième personne du singulier du verbe être au présent de l'indicatif qui peut être remplacé par était ou la aura. بحال Rémi
est content, Rémi était content, Rémi sera content. يعني استعملنا était l'imparfait واستعملنا le futur اللي هو sera. وعندنا A اللي هو تتكتب على شكل ET اللي هو un mot invariable qui peut être remplacé par et puis. Samir est sérieux et travailleur. Samir est sérieux et puis travailleur. إذا ندوزو دابا les exercices. بالنسبة للتمرين الأول قال complète avec A ou A. Quand c'est A mais avec entre parenthèses. دابا إذا كانت عندنا A غادي نديرو avec entre parenthèses. C'est ta nièce qui a appelé. إذا داك أ ممكن نعوضوها بأفي. نديرو أفي entre parenthèses بين قوسين نديرو أفي. داك أ نديرو entre parenthèses أفي. A appelé tout à l'heure. En traversant, Karim ne regarde ni à droite ni à gauche. Il a tort. إذا il a tort A تما نديرو بين قوسين أفي. Il a tort, il avait tort. Michel a de la chance. إذا نديرو avait تما نديرو بين قوسين avait. Michel avait ولا Michel a de la chance. Il n'a jamais. إذا a عاوتاني غادي ديرو avait بين قوسين. Il n'a وديرو avait بين قوسين jamais perdu au jeu. Complète avec on ou on. Chez ma cousine, on joue à cache-cache et à la marelle. On félicite les joueurs qui ont gagné. Ces chariots ont les roues tordues. On a du mal à les pousser. Tmrin الثالث complète avec et ou et. Justifie ta réponse en mettant entre parenthèses était ou et puis. إذا إلا كانت عندنا ES نديرو بلاصتها ET. إلا كانت بين قوسين إلا كانت عندنا A avec ET نديرو et puis. إذا ma tante est malade. إذا نديرو بين قوسين était malade. Je dois aller la voir. Le train est parti. إذا A ونديرو بين قوسين était est parti. A غادي نديرو بين قوسين et puis. Le quai est désert. A غادي نديرو بلاصتها بين قوسين était. Cet aliment est bon pour la santé. إذا نديرو était بين قوسين pour la santé. Et نديرو بين قوسين et puis et à bon goût aussi. إذا هادو هما التمارين اللي كانوا عندنا في الدرس هذا ديال لي زومونيم ديال أ و أ و أون و أون و إي و إي. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا استودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.